Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Dominika ya 11 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Kutoka, sura ya 19 aya ya 2 hadi ya 6a. Somo la pili ni waraka wa Paulo kwa Warumi, sura ya 5 aya ya 6 hadi ya 11, na injili ni injili ya Mathayo, sura ya 9 aya ya 36 hadi sura ya 10 aya ya 8. Ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika ya leo ni huu: Mungu anapenda, anahurumia na kisha anatutuma kuwa mashahidi wa upendo wake hapa duniani. Katika somo la kwanza, Mungu anawakumbusha Waisraeli jinsi alivyowaokoa kutoka utumwani Misri. Hawakujiokoa wenyewe, walikuwa dhaifu na hawakuwa na uwezo wa kujikomboa, lakini Mungu aliona mateso yao, akasikia kilio chao na kwa huruma yake akawaokoa. Huu ni ushahidi kwamba Mungu wetu ni Mungu anayetupenda na anayetujali. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatukumbusha kwamba Kristo alikufa msalabani tungali bado wenye dhambi. Hii ndiyo huruma ya Mungu iliyokuu zaidi. Yesu hakungoja mpaka tuwe watakatifu ndipo atupende. Alitupenda kwanza. Alitoa maisha yake kwa ajili yetu ili kutuonyesha jinsi tulivyo wa thamani machoni pa Mwenyezi Mungu. Na katika Injili tunamwona Yesu akiangalia umati wa watu. Moyo wake unaguswa kwa huruma kwa sababu anaona kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Anaona maumivu yao, hofu zao, magonjwa yao na mapambano yao. Kisha anawaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Ndugu zangu, Yesu bado anasema maneno hayo hata leo. Anaona dunia yenye majeraha mengi. Anaona watu waliovunjika moyo, familia zilizogawanyika, vijana waliopoteza mwelekeo, wagonjwa wanaoteseka, na wengi wanamtafuta Mungu lakini hawapati mtu wa kuwashika mkono. Ndipo Kristo anaamua kuwachagua mitume ili wawafikie hawa watu na kuwarudishia tumaini. Kuna mfano mzuri sana tunaoweza kuutafakari leo. Tunapoangalia sanamu ya Yesu msalabani, tunaona mikono yake imetandazwa na kufungwa msalabani. Miguu yake pia imefungwa kwa misumari. Lakini si kwamba Yesu hana uwezo wa kufanya kazi. Si kwamba ameshindwa kuendelea kuhubiri. Hapana. Yesu ni Mungu mwenye uwezo wa kufanya chochote. Lakini sanamu hiyo inatukumbusha jambo muhimu sana. Yesu anataka kutumia mikono yetu ambayo haijafungwa kuwasaidia wanaohitaji msaada. Anataka kutumia miguu yetu ambayo haijafungwa kuwafikia waliopotea na waliovunjika moyo. Anataka kutumia midomo yetu kuhubiri Injili na kuwatia moyo waliokata tamaa. Anataka kutumia mioyo yetu kuwapenda watu kama yeye alivyotupenda sisi. Mtakatifu Teresa wa Calcutta aliwahi kusema kwamba Kristo leo hana mikono mingine duniani isipokuwa mikono yetu. Hana miguu mingine isipokuwa miguu yetu. Sisi ndiyo tunaoendeleza kazi yake ya huruma na upendo. Ndiyo maana Yesu anawatuma wanafunzi wake, na leo anatutuma sisi pia. Tunapotembelea mgonjwa, tunapofariji mwenye huzuni, tunapomsamehe aliyetukosea, tunapomsaidia maskini, au tunapomwongoza mtu kiroho, tunakuwa tunaendeleza kazi ya Kristo hapa duniani. Mwishoni mwa Injili, Yesu anasema, mmepewa bure, toeni bure. Tumepokea bure upendo wa Mungu, msamaha wake, huruma yake na maisha yetu yote. Tumepokea mambo mengi. Sasa anatutuma kuwagawia wengine yale tuliyopokea. Leo basi tuombe neema ya kuwa vyombo vya huruma ya Mungu. Tusiwe Wakristo wa kuishi kanisani tu, bali tuwe Wakristo wanaotumwa. Yesu ametupenda, Yesu ametuhurumia, na sasa Yesu anatutuma kutangaza upendo na huruma yake. Kubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.